ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ତାହା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ବ୍ଲକ କସାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଦକ୍ଷିଣ ନୂଆପାଲି ଗାଁରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଚତୁର୍ଥତମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଏଠିକାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ କିଭଳି ରୂପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ରୂପରେ ଏଡେ ବଡ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିର ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ମହତ୍ଵ ଯିବା। ମୋର ନା ଗହଳ ମହାନନ୍ଦ ଆଉ मोर जन्मस्थान तो समारपाली किंतु सबले मुई नुआपाली रे मोर परिचित अच्छे आमे धनुयात्रा 2023 में से आंचलिक धनुयात्रा गोटे नुआपाली समस्त सदस्य वृंद समस्त सपरिवार एवं समस्त लोक नहीं आखापाखी आम जेन अच्छे गाँ मैंने सेमनकर बंधु मनकर सहज सहानुभूति रही धनुयात्रा आज 2023 मसीह आज 2026 मसीहा पर्यंत 4 वर्ष है धनुयात्रा आम कर जगह लोक मान धनुयात्रा देखबार गोटे सुजोग मिल पारे समागम भी भल रही भाईचारा भी जब बढ़ी रही है भाईचारा की धनुयात्रा स्थान स्थान प्रकार भाईचारा देखा मिलूचे आम बहुत खुशी अंचल नगाँ रोचे बरगढ़ रोचे टाउन जगह मान रोचे गाँ कहली रोचे आपण माने बहुत परिश्रम निश्चित भाव में आम जेन प्रकार कष्ट साधक्य एवं लोक सहित मिलामिशा कर प्रकार सांत्वना एवं शांति श्रृंखला पूजा सुजार परिचालित कर रखी धनुयात्रा गोटे बहुत कठिन कथा है आम धीरे धीरे आगे बहुत सुंदरता एवं आहरी मधुर जो प्रकार भाईचारा रोचे मिलामिशा रही लोक संगे आमको बहुत खुशी लगे दक्षिण नूआपाली धनुयात्रा महोत्सव किशोर आज्ञा चतुर्थ वर्ष आज्ञा तो काण को सरकार के जेतु आज्ञा एटा होचे सरकार साहाय्य तो किसी नहीं मिलवा केंद्र कले आके सरकार साहाय्य मिलले भल था आज्ञा ई अंचल रे पूरा संभव ब्लॉक रो केंद्रीय धनुयात्रा नहीं हेबा आज्ञा और जदि दक्षिण नूआपाली छोटे गाँ हेले भी ई गाँ रे धनुयात्रा बहुत विराट धनुयात्रा होचे जेहेतु सरकार किसी साहाय्य सहयोग नहीं मिलवा और साहाय्य सहयोग मिले और विराट धनुयात्रा है आज्ञा रोहित कुमार माझी आमर धनुयात्रा कमिटी सदस्य बहुत परिश्रम रे आमे धनुयात्रा महोत्सव आयोजित करिजु एटा जो नुआपाली गुटे होचे कला संस्कृति रो माटी एटा एठी कला संस्कृति भरी रहितला आग पूर्व पुरुष रु सेटा के आमे जीवित रखबा लागि से कला के दक्षिण नुआपाली रो आमे ई प्रयास करिजु और आगामी दिन के भी आगामी वर्ष मान को जीवित जेंदा रहबा तार प्रचेष्टा आमे करमु छोट का है भी अच्छा बड़ा है मोर सामान्य प्रकार इतार ऊपर का के बेसी श्रेय देबे एसे धनु नुआपाली रो वयोज्येष्ठ जनता के ए अंचल वासी के श्रेय देबे समान को सहानुभूति और सहयोग देलु एडे जब आरंभ करि पारिछु सर्वेर विजयपुर साईवाली अपन जेन आज दक्षिण नूआपाली रे एक छोट गाँ रे करीबी पंचम महाराज दीप इन अभिनय करछन केंदा लागुची बहुत आनंद लागुचे जते बेले दक्षिण नूआपाली कमिटी रो समस्त सदस्य माने कमिटी रो समस्त कार्यकर्ता माने जते बेले गोटे 23-24 वर्षर युवक को कंस भूमिका रे अभिनय करिबा पाए मुक्त आकाश रंगमंच रे सुजोग दैछंती कमिटी रो समस्त सदस्य मानन को आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करूची।
ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ କଳା ଜଗତରେ ଅଭିନୟ କରିବା 5 ବର୍ଷ ହେଉଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଲେଣି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ବର୍ଷରେ 120 ରୁ 130ଟା ପେଣ୍ଡାଲରେ କଂସ ହେଉ, ରାବଣ ହେଉ, ମରାସୁର ହେଉ, ତାରକାସୁର ହେଉ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାକ୍ଷସ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ନୂଆପାଲିର ଯୋଉ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଛୋଟ ଗାଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଠି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ ଆୟୋଜନ ଗୋଟେ କମ କଥା ନୁହେଁ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଣି ଏମିତି ବଢି ଚାଲିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଂସ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଜଣେ 27 ବର୍ଷର ଯୁବ କଂସ କିଭଳି ଭାବରେ ନିପୁଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ କଥା। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏହି ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ନୂଆପାଲି ଯୋଉ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ କରୁଛି ଆହୁରି କେତେ ଆଡମ୍ବ କରୁଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହୁଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ବର୍ଷାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଦକ୍ଷିଣ ନୂଆପାଲି କଂସନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଭାଗିରଥ ସହିତ ମହେଶ କୁମାର ଭାଇ ବଡ ଖବର।